जीते 100 केजी स्टार्ट करें सीधा। हाय गाइस, अभी हम लोग पुचका पार्टी करेंगे। आप लोग देखो कौन कौन हमारे साथ में है। कैमरा थोड़ा दिखाओ कौन कौन है हमारे साथ में। तुम नहीं पता प्याज आलू वो उसका दिखता बाबा से दे सीधा ए बुरी दिखे था अरे हम तक किछु कोतो को बोतरे को किछु कोतो बुरी की चुको अरे दिखे था हेलो गाइस दे तो दे दे हम स्टेटस दे तो दिले না না বুবু করে কইছি পরে দেখবো बोतरे दिले ए गाइस हम लोग आलू आलू चुल 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 दारा चुल रहा है उसके दे दिए हमने कैमरा घुरा से तो गाइस आप लोग देखिए उसका बना रहा है। जो जो खाना चाहते हैं अभी आ जाए, लोकेशन कैप्शन में है। आलू सुनने के लिए चिको ऐप डाउनलोड करें। चिको चिको नहीं आलू कैसे चलता है वो जानने के लिए चिको ऐप डाउनलोड करें। दारा ठीक है तो फुसका कैसे भाजता है ये जानने के लिए पहले चिको ऐप डाउनलोड करें। এদিক দিয়ে হইছে এক গুলো মনসার দিক দিয়ে হইছে আরেক গুলো দুটো গুলো মিললে ওই শান্তনা আলু ওটা খাইছি না तुम्हें अब टू कैरेटा देखते क्या करता हूं कैरेटा थोड़ी तुम गेस्ट में আমাকে কালকাটা কই দিবে বদে মন আছে নি এ কো আদ দিছি না আমার মন আছে মোবাইলে আজ কাছে আজ আদ দিছে না এই যাওয়ার সামনে আদ দিছে আদ দিছে না এই পেঁয়াজ এই আলু এই পটেটো এই দিতে তুমি ক্যাপসিকাম ভালো লাগবে এই 5 ডেজ দিয়ে শান্তু কইলে আমার কোন কইছে ভালো লাগে সেদিন ফোনে দিয়ে রানছিলাম 5 ডেজ সারা লাগছে আলু ইয়া করে এদিকে আমরা আরো দিছি একটা বুট করে লেছি মুন্ডে জরা আলু ইয়া করে রানছিলাম ডাইল করো না সিদ্ধ করে। সব শুকনা শুকনা খাইছি আমি লাস্ট করে যাই লাস্ট খাইতে হবে না ও আকারে সব সুখ আমি কইছিলাম আমি কো ये लोरा रेडी हो गया फुसका खाने के लिए। তোমার ভালো আছে আজকে कोना মজাতে সব কাজে शांतनो एनी क्वेश्चन हम लोग अभी मोरिस का डैड बॉडी निकल आया। লাগবে না नतून अर्जुन ऐसे पोस्ट मैडम करतू नाम है उतिया उसका नाम है सपना सपना देखना अच्छी बात है। सपना ए तेरा सपना नाम लो इसने रे জন 20 টাকা করে দিবে हे गाइस ওই তুই লাইট বন্ধ কর টেস্ট করে না পুজো তার মধ্যে আসছে ওই ঢঙ্গে দিছি না একটু খালি খালি লাগে বললে गाइस अभी हम लोग फुसका खाएंगे। आप लोग देखो फुसका कैसे खाता है। आपने तो कभी खाया नहीं, রূপো কে খাইয়া গে हमने बहुत बार खाया है, अभी भी खाएंगे। খাইছি একখানে মাত্র স্বাদ লাগে সত্যি রে তো আমি জানি না দিতা না এটা হইতো না এটা ওই হেইডা এটা রাখে বুড়োটা হইতো বুঝলা নইতা না তুই জানে লিপিকা লিপিয়া লিপিকা লিপিকা দে পারমা लिपि कहते परमा लिपिका के बारे में हम लोग फुचका खाने के लिए आया है ये देखो गाइस पुस्काটা তে বানাইতাছে পুস্কা বানানতে কি সুকা জানি হইছে নি কেমন সেটা फुचका सुकोइबो हेडी गुलचेन वाला मेरा জিনিস फुचका बना के लिए हेडी गुल्ले सुकोइबो हेडी चाक्का तो पुस्का বানাইতে শিখনা শিখনা দাস সব পেলেছে फुचका का पानी बना के लिए खाने के लिए हाजिर हो गए बंदा लोग हम लोग खाने के लिए रेडी हो गया, सबको दिखा दो। होगा भी तुम मुझको दे जरा हमारा दस दोस्त अभी कुछ बोलेगा तू? नहीं ঠিক আছে अभी खाना জীবনে প্রচুর মার খাওয়া টেস্ট করে দেখো बांग्ला একটাই দে ये फुचका है फुचका आप लोग खाएंगे खाएंगे ना दे संतो का কার বউনি দে বলতে পারো ब्लॉग वीडियो एक दोनों बना दो রাবড়া রাবড়া তুমি আই যাইতে এদিনই পাশে তারা এই বৃষ্টি আর এই দিয়ে তো চলে বেশি 10 টা ভরা ওই গেরে রুবি কে ইয়র বড় দেয় আছে
ইস, দুই ডিম ভরে দিয়ে আসবো কাকা খাইয়ালো না জলটা ভালো লেগেছে চামিচটা দিয়ে এমনি বানানা তাহলে শান্ত বেশি খেয়ে নেবো হাত টান্না চামিচ দি বানা দাও এরাম কুমড়া না দিয়ে নিস এতলো এডিতে না বদি বদিটা খাবো এটা বদি খাবো আতা পারবো বদি মোড়ো এবার সেটা শেষ না भाई खाने के बाद मिलता हूँ अभी टाइम नहीं है বানা জানা এমনি ভালো লাগতেছে না তো हमको को पूछना बनाने के चाहिए আচ্ছা और देख के आलू सिद्धो खा रहे हैं ও যাক